जगतक परम गुरु श्रीमंत शंकर देवक लागि ताहार परम शिष्य माधव पुरुषे गुरुर समस्त शरीरक बखानी एक वंदना सहित प्रकाश कर जाक समस्त लोक हबे जानी ओही वंदनार माजे गुरुर समस्त गुणानुकीर्तन कर हे लोक हब ओही परम गुरु स्मरी हेही वंदना करहु ताक देख हुन श्रीमंत शंकर हरि भक्तरा जाना जेन कल्प तोरु ताहान्त बिनाई नाई 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 हमारा परम দোরখিত সুন্দর গৌর কলেবৰ জৈসন সুৰ পৰকাশ সকল সভাসদ ৰঞ্জন জাকেৰি দৰ্শনে পাপ বিনাশ দোরখিত সুন্দৰ গৌৰ কলেবৰ জৈসন সুৰ পৰকাশ সকল সভাসদ ৰঞ্জন জাকেৰি দৰ্শনে পাপ বিনাশ বিনে অঙ্গে ভূষণ পেখি সুশোভন গহীন গম্ভীর ধীর মতি আয়ত কমল নয়ন বড় সুন্দর বয়ন চন্দ কহু জ্যোতি